kala ko perfect din eh. Ah! Galing ah. Challenge natin ngayon ay ihip bola challenge, okay? Bale, merong ano dyan, parang correspondent nakatapat. Na kapag napashoot mo yung bola, yung ping pong ball, mananalo ka ng Mr. Chips plus 100 pesos, Cream O, dalawa, 200 pesos, 300 pesos, at 1 million. 1,000 pesos. Bale, unahin muna natin yung mga first timer na mag-try ng ganyan, na makapaglaro ng ganyan. Diana, ready ka na? Okay, go! Go, G. Ay, wala. Next. Hoy! 200. Galing. Oh! 300. Kano yan? 1,500. Okay. Kunin mo yung ano, yung pagkain. Kunin yung pagkain, 1,500. Okay. Next. Na, Miles. Ready, go! Hey! Hey! May isa pa! Ayaw ko na, talo na ako. Okay na. Go, next. April, ready ka na? Okay, go! Galing. Yo, galing. Tama pala. Hoy! Galing daw. Puro 1,000. Ubus na. 1,000. Kunin mo yung ano? Yung cream O. Kunin mo yung cream O saka yung 200 Okay. Next. Ira, ready ka na? Okay, go. Uy! Sayang. Uy! Sayang ulit. Uy! Sayang pa rin. Ah! 1K. 1K. Next. Go! Uy! Uy! 400. Kunin mo yung pagkain. 400 go. Kunin mo yung pagkain. Okay. Ay, ano ba nakuha mo? Ano pala? 400 pala. Okay, tama. Okay. Go, next. Hey! Sablay daw lahat. Sinipat. 1K. Galing nga. Go, next. Si Chris, magpapakabog ba yan? Go. Hindi mahipat. Hoy! 200. Hoy! 200. Ang biscuit mo? Go, 200 saka biscuit. Sige na nga. Okay. Go, next. Go, Jan. Hey! Ayaw gumalaw. Dito yata sa blue yata. Gusto blue? Aray ko! Oh, relax. Wala na naglaga. Aray ko. Go, next. Go. Hey. Go. Hindi mahipan. Aray ko, may kasama ako. Ay! Naka 1-3 ako, 300. sabi ni Micah sa panaginip. Ay! Sa panaginip. Ay! Thank you. Ah,
Go, go, go. Mahalaga may pera daw. Ah, go. Next, next, next. Go na, go na. Go. Uy! Hey! Wala daw, wala, wala. 100. Ah, ikaw na, Angel. Go! Uy! Hey! Mukhang perfect ka. Diyan. Ay, kala ko perfect din eh. Galing eh. Galing ah. Sorry. Sorry ako. Sorry ako. Go. Next, 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 next. Uy, yeah, perfect ya, perfect. Perfect. Sasama si Jan, sasama si Jan. Kawan kayo. Hindi sumama. Okay. Go. Next. Next, next. Go, Divina, go. Hoy. 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 Perfect. Perfect nga. Okay. Next, 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 next. JB, go. Go. Oh. 300, okay. 300. Next, 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 next. Go. Si Aika magaling din eh. Oh. 200 na. Oh. 300, oh. Oh. Ang galing, 1.5. Yabang mo, boy. 1.5, okay. Go, next, 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 next. Oh, dalawa na kinala. Go, go. Ash. Hey, galingan mo, patunayan mo may makukuha ka. Kasi madalas wala. Madalas wala. Swerte ko sa malas. Hey, isa pa. Sasama mo ba si Jan? Sasama mo ba si Jan? First time, may nakuha. Okay. Next. Lalong boses. Last na, go. Hoy! Nalulog lahat. Masushoot down dyan lahat. Ay, dalawa na lang, dalawa. Jan! Sasamahan ba niya si Jan? Si Jan? Sasama si Jan? Aray. Sasamahan si Jan. Aray ko. Go, go, go. Aray.